Hello guys! Muna ko paborito sa Jollibee guys. Paglinti na sa mga 50, laging dingan. Spaghetti! Muna ko paborito sa Jollibee. Oh. Tignan nyo guys, oh. Okay ra, siglit na. Ate, pantubilo. Ha? Hinay? May kasama pa yung hotdog guys. Gainom to. Happy Pista guys! Sa Laksaro, Cagayan de Oro City, CDO, Lapasan. Guys, shout out dia guys ha. I love you sa inyo guys. Tara guys, so spaghetti guys. Awatak mo na. Dire sa mga guys, okay na kayo, wala problema. Sampak basta way problema. Sampak ang bangko ba, wala lingkuranan na apil. Pista man ka. Thank you. Ikon mga kanang naay kon doon kanang disco. Nana disco, kandidata guys, kandidata disco sa Sunpur. Purok 4. Sunpur. San Lazaro. Anhin mo guys? Anhin mo kay Bibo kay dito guys. Ayaw mo pakita sa kuha guys ha, kay makitaan ko ninyo guys. Hay na lang mudaan.